ଜଗନ୍ନାଥ। आपण माने जानतु पूजार्चना कले जदि आपण उपयुक्त ब्राह्मणଙ୍କ हातरे पूजार्चना न करंती तेबे आपणकर पूजा निष्फल जाय बोली शास्त्र कहे। तेणु आपण उपयुक्त ब्राह्मण को चिन्हतु। किपरि चिन्हिबे? ब्राह्मणर गुण जानतु। मु आपण को 15टी गुण कहिबी। एही 15टी गुण ब्राह्मण पाखरे थिले जे पुरोहित आपण को घर को आसुसंती पूजा करिवा पई ब्राह्मण देवता तांको पाखरे एही 15टी गुण अछि कि नाही जानंतु। तापरे पूजार्चना करंतु तेबे जाई आपण को पूजार संपूर्ण फल मिलिबो। तेणु आसंतु जानिबा शास्त्र कहूछि जे काहाकू आमे ब्राह्मण कहवा एवं काहाकू आमे पौरोहित करी पूजा को समर्पण करिवा। तेणु पुरोहितंकर गुण को जानिवा आसंतु। कालाग्निहोत्रिणं विप्रं च गुणानीतं सपत्नीकं च संपूज्य तुसुहिता च तुसस्य पुरोहितं मुख्यतमं तोडान्यश्च च धरित्वहिताम्बर संचनान्तं किणं श्रुतिभूषितां। जानन्तु ब्राह्मणकर एही गुण थिबा दरकार। आपणक घर को पुरोहित जाऊ आसुचंती पूजार्चना पई तांक ठारे एही गुण देखंतो। तापरे पूजा को समर्पण करी पूजा करंतो। पूजार संपूर्ण फल पाइबे। एतक गुण नथिले से ब्राह्मण हेबाकू योग्य नुहे। अर्थात से माने पूजा करि परिबे नाही। जदि ताहा न मानि पूजा करंती पूजा निष्फल हेबो। एहा शास्त्र कहूछि। प्रथम गुण आसंतु जानिबा। अग्निहोत्री होइथिबे ब्राह्मण देवता जे आसुंती तांक ठारे अग्निहोत्रीर गुण देखंतो। द्वितीय गुणवान होइथिबे। समस्त गुण तांक ठारे थिबो। तृतीय 3 रे सद्गुण युक्त सपत्नीक होइथिबे। चतुर्थ को आसंतु से संतानर पिता होइथिबा आवश्यक करूछि। 5 को आसंतु सत्यवादी होइथिबे मिथ्यावादी होई नथिबे। मिथ्या जदि तांको पाटीरु आसुथिबो तेबे तांको मुखरु जेते मंत्र आसीबो से मंत्र मूल्यहीन हेबो। तेणु सत्यवादी होइथिबा दरकार। मिथ्यावादी हेउथिबा ब्राह्मण को ब्राह्मणर पदवाच्य दिया जाए नहीं। आसंतु पंचम गला। षष्ठ को आसंतु 6 मिष्टवासी होइथिबे। कोनोसी कर्कश कथा कहु नथिबे। तांको पाखरे क्रोध नथिबो। तेणु मिष्टवासी होइथिबा दरकार। 7 से बहुत धैर्यशील होइथिबा दरकार। जदि धैर्यशील होई नथिबे तेबे से ब्राह्मणर पदवाच्य नुहंती। पुणी आसंतो 8 को कार्यदक्ष होइथिबे। समस्त कार्य तांक द्वारा संपन्न हेउथिबो। समस्त पूजा विधि से संपूर्ण भावे करि पारुथिबे। कोनोसी भूल भटकार हो नथुबो। तेणु कार्यदक्ष थिबा दरकार। आसंतु 9 को जीवा दयालु होइथिबे। दया जदि तांको हृदय रे नथिबो तेबे तांको शास्त्र ब्राह्मणर पदवाच्य रे बसाउ नाही। आसंतो जीवा 10 को सी सदा शुद्धि रहउथिबे। एइटा गोटे बड़ गुण जानतु। जदि शुद्धि रहउथिबे जे ब्राह्मण देवता तांको ब्राह्मण पदवाच्यर श्रेष्ठ आसन रे बसा जाय। आसंतु 11 को जीवा से आस्तिक अर्थात ईश्वर विश्वासी होइथिबे। जदि तांक धरे देहरे नास्तिक गुण थिबो ना
ନାସ୍ତିକ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆସ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଏ ଗଲା 11 ଗଲା, 12କୁ ଯିବା। ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜାରେ କୌଣସି କମି ରହିଥିଲେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା ଦରକାର କରୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସବୁଥିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଗଲା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 12 ଗଲା, ଏବେ 13କୁ ଯିବା। ସେ ନିର୍ଲୋଭୀ ହୋଇଥିବେ, ଲୋଭ ନଥିବ। ମୁଁ ଯେ କଥା କହିଲି, କ'ଣ ସେଥିରେ ଲୋଭ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସେ ଲୋଭୀ ହେବାର ଗୁଣ ରହିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଲୋଭୀ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା 14କୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଦେବଜ୍ଞ ହୋଇଥିବେ। ଦେବଜ୍ଞ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଦେବତାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଯଦି ଦେବତାର ଗୁଣ ଥିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦେବଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାର ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦରକାର କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ 15କୁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପବିତ୍ର ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଖରାପ ଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଥିବା ରହିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବେ। ହେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କହିନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିଛି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ କହିଥାଏ ଆପଣ ନିଜ ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।